गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर थे फिर गोटे फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करुचे नुआ अच्छन बोले सब्सक्राइब करेंगे आउ वीडियो भल लगे प्लीज लाइक गोटे करवाटा बिल्कुल ना भूलबे वीडियो शेष पर्यंत देखिए। तो चलो स्टार्ट करमा आज ब्लॉग वीडियो। देखी पारे एपटे माछ भी मैं भाजी देते माछ हो रेडी माछ 3 पीस इटा आउटा जे आलू आउ बैगण इटा जे छुई आउ इपटे जे भर्ता बनेबी इटा तेल बढ़ीला प्याज दे दीजिए भाजी देना प्याज कर अधा देवी थे आर अधा दुईटा आइटम ऑलरेडी हो गला न एटा दुईटा को तापर एटा खाली भजा हवा और एटा जे भर्ता बना ओदा हेतु रखि देबी टोटल बस छकाडे पिड़ देली वीडियो हेलो कांडा हाँ 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 बोले था मैं कोई भी बोलती नहीं बाहर कॉल उतरी बोलती मुई क्या को डाकले सिना जीवी बाऊ पापा देखिए तो मुंह भी बिंदवा दो क्या वो मोडुआ को मोडो पे डाउटा दादा दादा पर गैस भरी जाय छंगो नहीं परबो माकड़ चबई देबो आम घर तो माकड़ बुलू छे आ कान का बोलते तो सुन नहीं एपटे आलू आउ प्याज और बैगण एटा भजा बन दे फिर आज तुनर पसरा खोलीचे मन ने भाभी कोबी फाड़े अच्छे सेटा फिर नहीं रांधि एपटे 3 प्रकार तुण रेडी हो गला न आ गाना जे आमर चूल्ही मुंडर अवस्थाटा देखिपे के काठ झांटी के परिष्कार कर पूरा रांधि रंधा सारे यहाँ सब पूरा इन ओडे सब घसा घसी करेंगे माने क्लीन करबी जगटा बोले कि भावुचे के जाने करें कि नहीं देखसी जमी करबी ना सब आम चल विचल कर काठ यहाँ आनी से दिन गंडे जाइली आंब बारियाड़े तो ये गोटा को आनी से चूल्हे टे रांधमा भाविली बर्तमान देखो 5टा तुण पड़े आसला 5टा तुण सकाल खिया 5टा तुण इटा इटा खाऊ तोर
এটা খাবে এটা খাবে ହଁ? এটা যেন নাই খেয়ে এটা যেন নাই খেয়ে ତାହେଲେ ଛୁଇଁଟା ଖାଇବୁନି ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଇଗଲା ଆଉ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଦବ। ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲଙ୍କା ଦେବି ଯେ କାହିଁକି ତରବର ଏପଟୁ ଆସିଲେ କ୍ୟାମେରାଟା ଭଲ ଆସିଛି ଏପଟୁ। ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା। ତୁଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତୁମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଛଟା ଟିକେ ବାପା ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ବାପା ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ମୁଁ ମତେ ଯେନ୍ ଜବ ପସନ୍ଦ ଲାଗବା ସେଟା ବି ଧରିକି ଆଇବି ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଏଇଟା ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମେ ଖାଇ ନାଇପାରେ କି ନି ହେଥିଲାଗି ମାନେ ପଖାଳ ତ ସବୁଦିନ ଖାଉଛୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଲାଗି ସେମିତି ଟିକେ କରବାର କଥା ବୋଲିକି ଭାବିକି ମୁଇଁ ନାଇଁ କରିଥିଲି ନାଇଁ ଏବେ ଏଇଟା କଲି ଆଜି ମୂଲତଃ ଆମର ଗରିବମାନଙ୍କର ଲାଗି ସବୁଦିନ ତ ପଖାଳ ଦିବସ ମାନେ ସବୁଦିନ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇସୁଁ ଏଇଟା ଖରାଦିନ ଆସିଲା ତ ଆଉ ରାତି ବେଲ ବି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇମୁ ଆଉ ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା 5ଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛ ଆମର ମହାଶୟ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇଛେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେବି ଆଗ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ବନେଇବି ଆଉ ତ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଥୋଇ ଦେଇଥିବି ଆଉ ସକାଳୁ ଆମଲେଟ୍ ବନେଇବି ଆଉ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଏବେ ସିଝେଇକି ଝୋଳ ବନେଇବି। କାଲକେ ଯିବୁ କାଲକିଆର ଅଛି ନା ଆଜି ତ ଲାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଗୋଟେ 4ଟା ଦେଇଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଆମଲେଟ୍ କରିଦେବି ରଖିଦେଇଥିଲି ଇଂଲିଶ ଚପଲି ବୋଲି କହିନା କର କାହିଁ ଲାଗି ମୁଇଁ ତ ଆମଲେଟ୍ କରିବି ଏ କିଆ वाला ମାନେ मेरे को ଦୁଇ ବାପ ପୁଅ 3ଟା ଖାଇବେ ଦେବସା ଗୋଟେ ଖାଇବା क्या चाहिए ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଟିଗଲା ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଥାଳିଟା ଖପାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବାକି ଥାଳି ଖପାଇ ଦେଲେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଯେନ୍ଟା ଥିବା ଅଣ୍ଡାରେ ଫଟାଫୁଟି ଥିବା କି ଯେନ୍ଟା ଟିକେ ଥିବା ସେଟା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ତ ହେଥିଲାଗି ପାଇଁ ନାଇଁ ଥାଳି ଢପେଇ ଅଧା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଥାଳି ଢପେଇବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଟିଗଲା ସକାଳେ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରିକି ଆଣିଲୁ ତ ଜଷ୍ଟ ସକାଳୁ ସରି ଯାଇଥିଲା ହେଟା ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଯାଇକି ଭରିକିନା ଆଣିଲୁ ଆଣିକି ଉପରବେଳା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ରାନ୍ଧୁଛେ ଚୁଲିରେ ସରି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଛେ ସକାଳୁ ଫେର୍ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବି ମାନେ କଳା ହେଇଛି ଡିକ୍ଚିଟା କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇ ସପ୍ତାହଟା ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏଇ ଗଣ୍ଡେ ଯେନ୍ କାଠ ଅଛି କି ଏଇ କାଠ ଟିକ ସରିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧିବି କାଠ ଗଣ୍ଡେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସାରିଦମା ଭାତ ବି ପଟେ ମୁଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗରମ ଭାତ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ବନେଇବି ଅଣ୍ଡା ଏପଟେ ଫୁଟୁଛେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫୁଟୁଥାଉ ସେ ତାର ସାଡ଼େ ହେଉଥିବା ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଢ଼ି ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ଗଣ୍ଡେ ଆଉ ଏଇଟା ପିଆଜଟେ ଦେଇଛେ ଏପଟେ ବି ଟମାଟୋଟେ ଧରିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ପତଳାରେ କାଟିଦେମା ଆଉ ଏଥିରେ ମିଶେଇକି ଟିକେ ଖାଇବି ଭାତ ହେଲା ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୁଢ଼ି ଯୋଡ଼େ ଖାଇମା ଭୋକ ଭୋକ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛେ କାଟି କୁଟାକି ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇକି ଆଣି ଦେଖୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲୁନ୍
गोटे अंडा अच्छे तापर यहाँ 2टा अंडा देती खाई सारे ना आउटा चिकेन झोल मैं चिकेन भी आउ झोल भी सुखा भात इटा दे दीचे ताको अमित चिकेन खाइला मो ससुर संगे मैंने बापा संगे आटा जे सका अमित खाइबा मुई जो अंडा नाई खिया मोर लगे हूँ झुणुगा भजा आलू भजा एकाने मिसा है आउटा टमाटो खट्टा समीर घर रांधि डाली जाऊँ डाली टी धरी आसबि तार मुझे खाइबी भात डाली मागी धरी मागिकी समीर घर आटा भजा आटा खटा यहाँ टाइम हो जाता 8:30 कि 9 बजी कि 9 बाजी किए जाने 8:30 होता आम टे जल्दी खाईसुनी कि एत कम टाइम रे इटा मुझे खाऊचे भात अमित की भिडियो कहली से देख पूरा पाक जूम कर दौचे टे आटा मुझे टाटा कर दूचे टे भल लगे तो मस्त हो कहूचे आ